Kaguluhan dito, ang dami tao, pero may nakita ko attorney na iligan. Pero tingnan natin. Attorney, tingnan natin attorney. Ito mga kaso, buksan natin Yan, na. yan yung mga kaso. Kita nyo? Oh, yan oh. Okay guys. Oh, yan. Ito. Mani yan, mani. Oh, yan oh. Oh, kita mo? gusto nyo mani? Mani. Attorney yan. Yung mga kaso, nandyan lahat. Mani. Oh, di ba? Oh, mani oh, mani. Okay, attorney. Tingnan mo naman. Oh, yan oh. Oh, yan. Sir, ano masasabi natin sa mga followers natin? Okay. Salamat sa pag-follow nyo. Ganito yung buhay natin. Natin. Ayan, yan, mani. Di ba? Ito, dalam. Wow. 20 lang, 20. 20 lang yan, no, di ba? Sige, shout out natin, Iligan City. Siyempre, baka mag-viral to. Saan ba yun? Shout out natin. Oh, lahat. Lahat ito, lahat. Ayan ha. Si attorney. Kita nyo naman, no? Iligan City, ha? Oo. Ayan, no? Okay, close niya na yung atat si Kiss niya. Woo! Dami. Okay. Ayan, no? Anong pangalan natin? Anong pangalan natin? Bernie Mirafuentes, Bernie. Wow! Salamat, sir, ha? Okay, Thank you. Attorney, oh. Iligan City, nakita ko yan, oh. Wow! Kano mo naman? Ayos, ah. Bye.